त्याग और तपस्यार प्रतीक से जे हाथ धरी बाट चलवा शिखाए संतानर टिकिए खुशी पाई निजर सबु सुख को जलांजलि दे थाए। सेई बापा माँ निज जीवनर सबु किछि निज छुआ मानक नाम रे कहिदेबा परे जेतेबेले सेमाने परिणत बयस रे पहुंचंती निज संतान ठारू आशा करितांती टिकिए भल पाइबा टिके स्नेह और टिके आदर। किंतु आजिर समाज रे बापा माँ माननकु स्नेह आदर बदल रे मिलुछि अपमान और अत्याचार। थरे देखंतु एई वृद्ध बापा माँ को चाई चाईटा छुआ जन्म करिबी आज एमाने एका परिणत बयस रे पुओ बहु सह रही बाकी जीवन काटिए बोली जो स्वप्न देखिथिले से स्वप्न अधारे रहीगला। पर जमी रे काम करी पिलांकु पाठ पढ़ाई सेमानंकु एडुटिएरु एडे बड़ करिथिले किंतु बाहा हेबा परे सबु परिश्रम त्याग को पादरे गोईठा मारी घरु बाहर कइदेला पुओ। बहु कथारे पड़ी 12 कथा कहउथुला खाइबा नियंत हेउछि कहि खाइबा को देबा भी बंद कइदेला। भाबिथिले दुई दुईटा बहु हातरु बहु परसा पाइबे पुओ माने सेवा जत्न करिवे किंतु ए सबु बदल रे तांको मिलिला केवल दुख आउ जंत्रणा। जो बयस रे पुओ आशाबाड़ी होई छिड़ा हेबा कथा सेई बयस रे एबे से वृद्धाश्रम रे जीवन बिताउछंती। ये होउछि सेई वृद्धाश्रम जहार ना हेउछि स्नेह मंदिर जोंठी ए वृद्धंक भली आहुरी अनेक वृद्ध वृद्धा रहउछंती। एही रियो चैरिटेबल ट्रस्ट निराश्रय को आश्रय देछि केवल रहिबा नुहे सेमानंक सुखरे दुखरे सहाय हेउछि एही ट्रस्ट। एठाको आसीबा परे सब दुख को भूली खुशी रे जीवन बिताउछंती असहाय बापा माँ। स्वामी छाड़ी जीवा परे असहाय होई पड़िथिबा बुगुडार जणे महिला मध्य एही आश्रमर आश्रय नेइछंती। एठारे थिबा समस्तंकर सेवा करिबा सह सेमानंकर उत्तम जत्न नेउछंती रियो चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्टी राहुल स्वाई। तेबे चालन जानिबा स्नेह मंदिर रे थिबा बापा मांकर किपरि जत्न एवं सेवा करूछंती गेला पुओ राहुल। जय जगन्नाथ। आपण जिन कहले बुद्धाश्रम विरल नहीं बुद्धाश्रम बहुत मोर एक्चुअली बुद्धाश्रम कॉन्सेप्ट रे ना आगुरु केबे मते पसंद थिला ना एबे भी पसंद अछि। आपण पतरी आपण ताले कहीं बुद्धाश्रम रे गले बुद्धाश्रम रे करियार गोटी रीजन हला मो छुआ बेलू माने मु कहार दुख देखि पारेनी का दुख सही पारेनी। तो एमती दिने हठात मु गंजाम जाइए गंजाम भंजनगर पाखे गोटे जगह अच्छी जामपोली बोली सेठू आम गोटे माँ को पाइलु ये कांचन माँ जी पाखे बसची पूरा दयनीय अवस्था रे ना खाई पार्ची ना चली पार्ची ना पिंधि पार्ची ये भाया दयनीय अवस्था माने छुआ पिला थाईकी भी नथिला भाया छुआटे अच्छी डेली मद पिकी आपड़ देखूँ ए बयस गोटे बुढ़ी माँ जदि माड़ खाइब गाली खाइब केते कष्ट पाइब। तो माँ को देखिकी एठिकी मु माँ को लेकिन आसती मु आश्रम करिया को आन नथिली ए माँ आखिरे मोर पड़ला मु देखिली तार अवस्था मुझे नहीं पलि आसती। तो ए गोटे माँ रु केतल मु जानी एठे 15टा माँ बापा हो गले। तो यहीटा को आप आश्रम न कहीकि जदि मु आर ना देजे स्नेह मंदिर खुशीर सागर मोर डेफिनेशन है जे आपण से दुख कष्ट जे एठिकी जार दरकार ये आसतु आम द्वारा जहाँ संभव हो पारे गोटे पुओ भाया सबु बेले सबू काम कर। आउ गोटे कथा कहूँ ये जो आश्रम रे जो माँ बापा भी अच्छा कहा कहीं गोटे खुशी ये आसीना समस्त मन में बहुत कष्ट बहुत दुख नहीं आसुँच कार पुओ अच्छी कार पुओ पचारूनी कार झील अच्छी झील पचारूनी आज्ञा जो गोटे बुढ़ा बापा रोजगार करुला कमेकी गोटे पुओ को 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष बड़ कला केते कष्ट केते जंजाल सहीकि से बापाटी मनीष कर जदि से पुओटी जदि आज गोड़े चलिया शिखिला से बुढ़ा बापार परिश्रम ता झाल आज तो देहरे रक्त होगी बहुची तो से झालटा कि तुम भूली पार्छ कालिका डेट्रे देखो मु आउ गोटे जिनस कहबी सबु जगार खाली आम पुओ को दोष दबाटा भी ठीक नहीं गुड़ाए जगह मुझे माँ बापा को आणुची धीरे धीरे मोर काउंसलिंग लेवल भी बढ़ी बढ़ी गला मो गुड़ाए जगह काउंसलिंग कर एक जिनस भी पाई गुड़ाए जगह माँ बापा भी दोष बहुत रोचे से आम पुओ को दोष दबानी किंतु मो मत बहु जगार अच्छी जे आमर जो कहते घोड़ाटी नुआ घोड़ा अच्छी आज आमको पिठरे बसैकी नौ काली जो चली पारे घोड़ाटा को अदरकारी करम रास्तार छाड़ दौरान बर्तमान यही बापा माँ हेले से बुढ़ा घोड़ा बर्तमान एमाने आउ कौन कम नुह घर करदे दुआर करदे झील को बाहा करदे पुओ को मनीष करदे बर्तमान माँ बापा एबे से पिला यहाँ बोझ हो गले माने से लगुच रहिले आमर खर्च बढ़ीज ए गोटे बापा ये बस गौड़ बापा से बापा को घरे ता पुओ पचारा तू अच्छु बोली आमर चाउल सर जाऊँ
ହେଲେ ଭାବ ଚିନ୍ତା କର ସେଇ ବାପା ଗୋରୁ ଚରେଇ ଗାଈ ଚରେଇକି 4-4ଟା ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିଛି, 4-4ଟା ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ଆଜି ସେଇ ବୁଢ଼ାଟେ ଏତିକି ମୁଠାଟେ ଖାଇବ, ସେଇ ମୁଠାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଯଦି ଏ ଆଶ୍ରମରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ବାପାକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମନ ତରଳିଲା ଆଉ ସେ ତା ମା ବାପାକୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ନେଲା, ଭଲ ପାଇଲା, ସ୍ନେହ କଲା, ମୁଁ ଭାବି ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ଯଥାର୍ଥ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଠି ଯେତିକି ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଟେ ତାର ମାଆଟେ କି ପୁଅଟେ କି ଝିଅଟେ ଯଦି ଆସିକି ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରି ଯତ୍ନ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଅ, ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଗୋଟେ ବାପା ଏଇଠୁ ଯଦି ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। I told you, part of God is that's all. We are thinking just like God, we are praying God, but if you pray Him, there is no problem. Like that person. But what is that? I told you, ଆପଣ ଘା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ, ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଳିବା, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବା, ମା ବାପା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। I know some about the ashrams because my friends are working there, this centers, they are telling. They are commercial managing directors. How to earn money from government, from municipality, from this and bagas, this and that. Their aim is that, not for us. But this gentleman is quite separate than them. Maybe one thing I can tell you. Tell to the government to extend their hand to Rahul Babu at least. Because he alone, what he has told, I am also earning, I am hand to mother, I am living. So I request you, if any sources, if any way, ask to government to extend the hand to Rahul Babu at least. It's a fund will fund, we people will be at least live, How burden, how disease, this, that, house rent, so many things at house will manage alone. ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖିଲି, ଭେରି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସେସବୁ ତ ଗଲା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଓକେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଟିଫିନ୍, ଦିସ୍, ଲଞ୍ଚ, ବେଡ୍ ଟି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ଫର୍ ଇଭେନ୍ କାହାର କ'ଣ ରୋଗ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, ମନ୍ଦ ହେଲା, he is made for us, he is made for us. So many managing partners and managing directors are there, so many ashrams are in this Bhubaneswar. But how this gentleman, what is he dealing like that? I astonished. I cannot believe. Vishwas bhi kari paruni. Dedication for old peoples, everything is. I was staying with my youngest daughter. Due to some technical problem, she is hesitating, somewhat misbehaving. Sometimes she started to use slang languages. So all this I tolerated. 2 years I tolerated. It is not that I am tolerated. Then I came to intolerable, which was intolerable. ମାନେ ସହ୍ୟର ବାହାରେ, intolerable. Then I thought that I have to stay some ashram, it will be better. Because I have no other sources. तो सर आपण एते बढ़िया इंग्लिश कहउछंती आज्ञा तो आपण चाकरी बाकरी किछि करने थिले एते हाई क्वालिफिकेशन आपनकर अछि My age is now 83 years old. I retired 25 years back. I was working under a pharmaceuticals company, which is famous as American concern, Pfizer. And the second company is the Franco-Indian pharmaceutical that belongs to France. I was working as a manager under all the chain. And now the office also here, one Patrapada, one is the Pahalo. The office and the Godon still standing there. It is not that office, I will say. This is
last stage. सर आपनकर पुओ नांती? No, sir, I have only one daughter. Only one daughter? And the first two daughters, the eldest is in a good position. She is hand to mouth they are living, but this youngest is in sound position. Youngest is very जदि राहुल भली सबु पुओ हुंते तेबे कौन से वृद्धा बापा माँ एका रहते नहीं। भुवनेश्वर नरेश साहू रिपोर्ट कामयाब टीवी।